Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Siti and now I will be present the material that is about curriculum. So what is the meaning of curriculum? Curriculum comes from career, which means running in a competition field that has a starting line and a finish line. In terms of curriculum in education, it is a number of knowledge or abilities that students must take or complete in order to reach a certain level in a formal and accountable manner. According to Grayson, 1978, curriculum is a plan to get the expected outcomes of learning. Jadi, kurikulum itu berasal dari kata kurir yang memiliki arti berlari pada kompetisi yang memiliki garis start dan juga garis finish. Kemudian dalam term of curriculum in education, kurikulum itu diartikan sebagai jumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus dimiliki atau dilengkapi oleh siswa untuk mencapai level pada cara yang formal. Kemudian menurut Grayson, kurikulum itu merupakan sebuah perencanaan untuk memperoleh outcomes atau hasil dalam pembelajaran. And then next, components of curriculums. There are several components of curriculum. First, curriculum evaluation is related to the direction or expected result. Jadi, evaluasi kurikulum itu berhubungan dengan tujuan atau hasil yang diinginkan dalam sebuah kurikulum tersebut. And then second, the content components. The content component relates to the learning experience that student must have. This includes knowledge or subject matter. Jadi, di komponen isi ini berhubungan dengan pengalaman pembelajaran yang siswa sudah punya. Ini termasuk pengetahuan dan juga subjeknya. And then third, the method or strategy component. The method or strategy component relates to the implementation of the curriculum itself. Jadi kalau komponen metode dan juga strategi ini berhubungan dengan implementasi dari kurikulum itu sendiri. Jadi metode apa yang digunakan dan juga strategi apa yang digunakan. And then for the evaluation component. The evaluation component functions to determine whether the state objective have been achieved or not. Jadi komponen evaluasi ini berfungsi untuk menentukan apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. And the next, the goal of curriculum. Number 1, national goals. In Law Number 2 of 1980, national education aims to educate the nation's life and develop Indonesian people who are faithful and devout to God and have high character, knowledge, and skills. Jadi tujuan pendidikan secara nasional ini bertujuan untuk mendidik atau meningkatkan taraf hidup bangsa dan juga mengembangkan rakyat Indonesia supaya beriman kepada Tuhan dan juga memiliki karakter yang tinggi, pengetahuan dan juga kemampuan. And then the goal of curriculum number 2 is institutional objective. Institutional goals are goals that must be achieved by an educational institution. That is, after these students finish education in this institution, what abilities do they already have? Jadi tujuan institusional ini bertujuan lebih ke tujuan dari lembaganya atau institusinya, yaitu setelah siswa itu menyelesaikan pendidikan di lembaga ini, kemampuan apa yang sudah siap untuk mereka miliki. And then number 3, curricular goals.
This curricular objective is what ability students are expected to have after studying a subject matter or field of study. Jadi kalau curricular goals ini kemampuan apa yang siswa itu sudah diharapkan siswa itu untuk dimiliki setelah belajar subjek yang ada di sekolah. And then number 4, instructional objective. Instructional objective is formulate the abilities that are expected to be possessed by students after they complete the learning process. Jadi kalau tujuan instructional ini diformulasikan untuk kemampuan yang diharapkan oleh siswa setelah mereka menyelesaikan proses pembelajaran. And the next, development of language curriculum. Number 1, the essence of language curriculum development. Curriculum development is a process or activity that is deliberate and thought out to produce a curriculum as a guide in the process and implementation of learning by teachers in schools. Seller and Miller, 1985, say that the curriculum development process is a series of activities that are carried out continuously. To develop the content of the curriculum, there are two things that must be considered, namely, the range of activities and institutional goals relate to the vision and mission of the school. Jadi pengembangan kurikulum itu merupakan sebuah proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan implementasi pembelajaran oleh guru di sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Seller dan Miller, pengembangan kurikulum itu merupakan sebuah seri dari kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, untuk mengembangkan isi dari kurikulum ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu the range of activities, yaitu atau susunan kegiatan, and institutional goals, dan juga tujuan dari institusi atau sekolahnya. And then number 2, approach to curriculum development. There are two approaches that are the top-down approach and a grassroots approach. And the next, curriculum models. Number 1, the Taba model curriculum. According to Hilda Taba, the curriculum should be developed in reverse, namely by using an inductive approach. There are 5 steps to develop the Taba model, namely, number 1, produce experimental units, and then number 2, testing an experimental unit to obtain valid data, revise the experimental unit based on the data obtained, develop the overall curriculum framework, implementation and dissemination of tested curriculum. And then model number 2 is the Dick and Carey model curriculum. The systematic model developed by Dick and Carey 1989 emphasized the existence of 5 main activities as a model framework, namely needs analysis, objective, test, material preparation, teaching, and evaluation. Jadi ada 5 kegiatan utama dalam model model dari Dick dan juga Carey ini, yaitu need analysis, kemudian objektif atau tujuan, kemudian test, and then material preparation atau persiapan materi, and then teaching, cara mengajar, and evaluation atau evaluasi. And then model number 3 is the Richard model curriculum. The development proposed by Richard 2013 emphasized the development strategies used in the same learning. According to Richard's curriculum, development includes input, process, methodology, and output. There are 3 curriculum approaches that are number 1, forward
design. The content of learning material must be determined and in advance before the methodology and output are obtained. Jadi pendekatan yang pertama itu adalah forward design. Nah, maksudnya itu isi dari materi pembelajaran itu harus ditentukan terlebih dahulu sebelum metodologi dan juga output itu diperoleh. And then number 2, central design. The central design language curriculum start from the selection of learning activities, techniques, and teaching methods, not in the elaboration of syllabus material or learning outcomes. Jadi di pendekatan yang kedua ini central design, dalam central design kurikulum bahasa itu dimulai dari menyeleksi atau memilih kegiatan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian memilih teknik, kemudian memilih metode pengajaran yang akan dipakai untuk mengajar. And then number 3 is backward design. Start with the output specification and use the learning outputs to develop the process and learning input. Jadi di pendekatan yang ketiga ini dimulai dengan dengan spesifikasi output terlebih dahulu, kemudian menggunakan output dari pembelajaran itu untuk mengembangkan dan memasukkan sebuah pembelajaran. Okay, that's all about my explanation about curriculum. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.